रोम रोम भाइयों सिस्टम पार देंगे সাহস কত বড় ইয়াংকে বুকুক বিসিং রাংসাক চবই তলি যা আরে টেকনোলজি ও দুনিয়া ও তাই তামো বমো হাই টাইপ ni sikok nungna tongko omo motor kaisa saiman jene bayabro ako tangi khogya tongsina hin rangsang ni dam bo jaga sogoi ka ha 1,72,000 সামথিং রাংসাক ni দাম যেভাবে ডে বাই ডে বাড়ি তঙ্গো আবো কারেন্ট যে প্রাইস ইনকা 1,72,000 নিয়ার अबाउट সো পাবলিক রক দারা কান্নানি মুচুক নাই রক বাহাইকে কানছি নাই বাহাইকে এফোর্ড খাইমান নাই খাইমায়া কাই ক সিকং খলাই ka tanor nai nai koroksa beri koroksa borok bini buku bisingo rangsak no dawi rangsak dugan ni bokhogoi thangna nai mani pia manjaka belaken muni kotho so public ni tini tangi omo hai situation jeng nai nai khangke chini india o tabuk je day by day high price everything je chini daily life ni je nangmani mani khoni rok tamo petrol hindi tamo thok chajangnai thok hindi tamo gas hindi cylinder gas songoi chajangnai gas hindi mani omo hai kobang ma mani rok ni chini je nangkuk mani rok ni day by day amsuki bini red bar de tong so tangi tini omo hai situation tamo modi ki failure tino desh no chalungna bagai so omo hai ke day by day jodi tebo mani khoni rok dambari tong hake o deshote bulur patchori nai tebo siko ongkor nai crime eng nai mani kobang ma so norong ni sadi baya norok onek siu nugo so omo hai সরকার দেশ চালুনা বাকি কি ফেলিউর দে নাকি সাকসেস বাই দা ওয়ে বাই ব্রো আবুক যে ইউটিউব রগো সোশ্যাল মিডিয়া রগো যে ভাইরাল নই তংমানি রেবতী ত্রিপুরা ন তুই যে বনক খাই রক জাগি বরক বাং কুকনি ইউটিউবার্স রক নিউজ চ্যানেল রগো বিনি কক সাজাগি তংগো যে ব অপমান রজাখা বরম রজাগলিয়া কতি তুকুইতার সারি জাগলিয়া হানি তাঙ্গই বন মায়া নাংনা কলাই আরে বনক খাই রগই কোনো লাভ করে ব চিনি বুবা গ্রানো রেসপেক্ট খাইয়া সেভারেল টাইম অনেকবার ব চিনি বুবা গ্রানো ব অপমানিত খালাইকা বুবা গ্রানি বাকি ব ক খাইমা সাকা গে তাঙ্গি বিনি বাকি খাইরক না হিনো বা রেডি আপতি রক ন বুদ্ধা আছে ব কে আসিক চেরাই রক লামাওয়া রোমান স্ক্রিপ্ট সানি নাই ফিকুং ফাটারি বুজা ফুরু ব কাইসাতে প্রটেস্ট খাইকা ব মানে প্রতিবাদ দে খালাইকা খালাইয়া ওখানে নাইতি नों आंसि बनो खाइरक जागै दाबो जों कक साइ दंहा अ व्यक्ति ब साक फाइकुनु क्लियारिफिकेशन दरखा गैया कक काइसा दं जे जागा बरम रजागिया हंकाय अ जागा ता तंगदि अमो हाइ कक नु दं बरम गरै मानि नों आरो ता तंसि सुसुमसि खाइरको किन्तु रेवती त्रिपुरा बरम गना एक्स एमपी ब निनि आनि चिनि कक न ब वन सका निनि आनि कक न चिनि अधिकार नि तै ब सालसासो थाइसा दे कक सामा दं गताङै बनो खाइरक नाय आं एक्स एमपी रेवती त्रिपुरानो साना मुसुको नायदि थै हिमाले थै सागनि थै निनि सागनि थै चिनि सागनि थै त्रिपुरासानि थै सागा दंमाले नों जेसुब जाया ओङै दंफानो तबो खाइरक मा फायो तिनि बरम रजागियानि बागै ननो बरम रजागिया थिंनो आंबो नुखा भिडिअ बरम रजागिया साग नाङे खाइजाखा चिनि खावबो दुख नांगो कष्ट नांगो बिया नरक तिनि सिनाय नुगनाय ओङै शिक्षित बरक ओङै बुचि हाइके बैनि याथा या पैसा लागै दङ बुनि दालालि खाइ दङ नि मंसा सिगं खांके बुनि बसा ननो बानसि रेगला बिया उ टिप्रासन ननो थाङै खाइरक जागै बानसि रेना बुजि गानो र अमहाय याबनो पॉलिटिक्स कुनु दिनो जाति दफानो मुथांया बिपद ओङै दंफुरु नों हामिया जायं दंफुरु पॉलिटिकल पार्टी थाङै ननो बासि गाग नि जातिनि बरक ननो याग रमित सानाय बानसि रेना नायदि नों नायनायदि नि बागै बसुक टिप्रासार खाइरक जाखा निनि बागै बसुक टिप्रासार खाइरक जाखा नों बरम रजागिया आङै अथच नरक तिनि खासिया बुचिया बुइनि दालालि खालाय दं आरे बाय आंखे साबुदा खाइरगै कुनु लाभ गरे आरे ब निजि साक्षि कुनु जाया नों आं खाइरगै तामो खाइनेबा नों आं खाइरगै तामो खाइनेबा हुदा नां नोंया आका मर मीडिया सुबुङै सिलाय दंखा जे बर थाइसा बु दफानि बागै कक्स खाया बरं तांगि खाइरगनाय ए मस